हेलो गाइस अस्सलामु आलैकुम सकले केने आछे गाइस आशा करूँ सकले भाले आछे गाइस 2026 জানুৱাৰী মাহৰ 1 তাৰিখে মোৰ দোকানখন আজি দোকানখন ওপেনিং কৰিলোঁ গাইস সকলো দোয়া কৰিব গাইস মোৰ দোকানখন যাতে মই ভালে ভালে চলাব পাৰোঁ গাইস মোৰ দোকানখনত কি পোৱা যাব মই আপোনালোকক কওঁ গাইস মোৰ দোকানখনত লাইনৰ সকলো বস্তু পাব কোনোবাই যদি ওয়াৰিং কৰে मोर दोकान सकलो धৰণৰ बस्तु आछे और मोर दोकानत मोबाइल आछे सेकेंड हैंड मोबाइल आछे सरू मोबाइल आछे नतुन मोबाइल आछे जदि कोनोबाई लय मोर दोकानत आहिब और मोबाइलर सकलो बस्तु पाब हेडफोन चार्जार सकलो बस्तुए आछे चाओ गाइस आपनालोके लागिले आहिब मोर दोकानखনৰ लोकेशनটো हल दलगुमा तिनिआली मेन रोडते पाब मोर दोकानটো गाइस आपनालोके मोर भिडिओ शेयर करिब गाइस चाওক दोकानটো अलप भालके चाওক गाइस আজি এইখিনিতে भिडिओটো समाप्त करिलो गाइस ভাল লাগিলে भिडिओটো शेयर करिब गाइस।